अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे के काम में हमने यूनिट नंबर 12 वाहिद और जमा का तसव्वुर का बकिया निस्फ मुताला करना है और उसकी मशक हल करनी है। पिछली वीडियोस में हम वाहिद और जमा के तसव्वुर के तहत वाहिद और जमा का मफहूम भी पढ़ चुके हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके बनाने के कायदे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इसमें जमा और जमा की तारीफ़ और मफहूम की वजाहत हो चुकी है और अरबी अल्फाज का और उनकी जमा का निस्फ मुताला भी हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम बकिया अल्फाज की जमा और मशक काम करते हैं। आइए मुताला शुरू करते हैं। पहले कॉलम में वाहिद अल्फाज दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी जमा दी गई है। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा कॉलम बिलतरतीब वाहिद जमा के अल्फाज का है। फ़ौज अफवाज, यौम वाहिद है, अय्याम जमा, अदद आदाद, हिदायत हिदायात, आफत आफात, माल अमवाल, बदन अबदान, फ़िक्र अफ़कार, दौर अदवार, साहिब असहाब, फ़ेल अफ़आल, गैर अग़यार, कौल अक़वाल, आदत आदात, अखबार अखबारात, तफसील तफासील, तसनीफ़ तसानीफ़, तस्वीर तसावीर, तकरीर तकारीर, तरकीब तराकीब, मदरसा मदारिस, हाजिर हाजरीन, सामे सामीन, फ़ातिह फ़ातिहीन, तोहफ़ा तहाइफ, वजीफ़ा वज़ाइफ, मस्जिद मसाजिद, वज़ीर वज़ारा, रफ़ीक रुफ़क़ा। अब यहाँ जो हमज़ा की अलामत है वो आपने जब आप लिखेंगे तो इसको आप नहीं लिखना, आपने हमज़ा की अलामत हटा देंगे। शहीद शोहदा, सफ़ीर सफ़रा, शरीक शुरका, आला आलात, तारीख़ तवारीख़, तजवीज़ तजावीज़, मज़मून मज़ामीन, मशहूर मशाहीर, मतलब मतालिब, मकसद मकासिद, मजलिस मजालिस, मुतालबा मुतालिबात, मंजर मनाजिर, मर्तबा मरातिब, मुसीबत मुसाइब, मुअज़्ज़िज़ मुअज़्ज़िज़ीन, माहिर माहिरीन, मुहाजिर मुहाजिरीन, ज़ाइर ज़ाइरीन, कारी कारईन, इशारा इशारात, इस्लाह इस्लाहात, मुक़द्दमा मुक़द्दमात, एहसास एहसासात, वजीफ़ा वज़ाइफ, मसला मसाइल, मंजिल मनाजिल, वसीला वसाइल, वाइज़ वाइज़ीन, मुअल्लिम मुअल्लिमीन, मुतअल्लिम मुतअल्लिमीन। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं और मुतअल्लिम जो है वो शागिर्द कहलाता है। उसके बाद ये हमारी मशक है और आपने इसको मशक को जो है अच्छी तरह से हल करना है जिस तरह आपको बताया गया है और तहरीर शक्ल में भी आपको ये काम दे दिया जाएगा। आपने वहाँ से देखकर जो है इन अल्फाज में जो है जो काम करना है इसका आपने मशक वो अपनी किताबों पर हल कर लेना है। मुंदरजा झैल अल्फाज में जमा जमाउल जमा और इसमें जमा चुने। अराकीन जमाउल जमा है, ग्रोह इसमें जमा है, आदाब जमा है। यानी अराकीन जो है वो रुकन से अरकान और फिर जमाउल जमा अराकीन। ग्रोह इसमें जमा है जो तसव्वुर जमा का देता है लेकिन इस्तेमाल वाहिद के तौर पे होता है और आदाब जो है वो अदब की असल जमा है। उमरा जमा, रसूमात रस्म रसूम रसूमात जमाउल जमा, जमात इसमें जमा है, मनाजिर मंजर की जमा, अजायबात अजीब और अजायबात जो हैं ये अजायबात अजीब का जमाउल जमा है। अंबार इसमें जमा है, काफ़िला इसमें जमा है, फ़ुनून जमा है और लवाज़मात जो है वो लाजिम की जमाउल जमा है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है हमारे पास, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखे। जब वाहिद की जमा होता है और वाहिद जमा के वाहिद। मिल्लत वाहिद है, जमा मिलल। असातिज़ा जमा है, उस्ताद वाहिद। रियाया जमा है, रईयत वाहिद। कल्ब वाहिद है, कुलूब जमा। आदाब जमा है, अदब वाहिद। अकबर वाहिद है, अकाबिर इसकी जमा है।
ضمائر جمع ہے، ضمیر واحد ہے۔ مذہب واحد، مذاہب جمع، حقوق جمع، حق واحد۔ وجہ واحد ہے، وجوہ جمع ہے۔ خواتین جمع ہے، خاتون واحد ہے۔ قلم واحد ہے، اقلام اس کی جمع ہے۔ آئمہ جمع ہے، امام واحد۔ عزیز واحد ہے، اعزہ اس کی جمع ہے۔ اکلا جمع ہے، عاقل واحد۔ طالب واحد ہے، طلبہ اس کی جمع۔ تجار جمع ہے، تاجر واحد ہے۔ حکام جمع ہے، حاکم واحد ہے۔ حصہ واحد ہے، حصص اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل میں سے جمع سالم اور جمع مکسر الگ الگ کریں۔ یہ بھی کالم بنا کے آپ نے لکھنا ہے، ایک کالم میں آپ نے لکھنا ہے جمع سالم اور ایک میں جمع مکسر۔ مسلمین جمع سالم ہے، جو کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہ اور نون کا ہم اصل لفظ کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں اور ہم جمع سالم بنا لیتے ہیں۔ مساکین جمع مکسر، مقامات جمع مکسر۔ مشغلہ واحد ہے تو اس کو واحد لکھ لیجیے گا، یہ جمع سالم یا جمع مکسر دونوں میں نہیں آتا، طباعت کی غلطی ہے، مشغلہ لکھا ہوا یہاں پر۔ سامعین سالم، انواع مکسر۔ ناظرین سالم، ایام مکسر۔ متعلقات جمع مکسر۔ حکام جمع مکسر۔ معلم واحد ہے، طباعت کی غلطی ہے، یہاں پر نہیں آنا چاہیے، اگر آپ لکھیں ہیں یہاں پر تو معلمین لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر آپ مشاغل لکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں آپ مشغلہ کی جمع مشاغل لکھیں گے تو یہ جمع مکسر ہو جائے گا، اور یہاں پر معلم کی جمع جب معلمین آئے گا تو یہ ہمارے پاس جمع سالم ہو جائے گا۔ نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع الجمع لکھیے۔ نادر جمع الجمع ہے اس کی نوادرات۔ اکبر اکابر اس کی جمع ہے اور جمع الجمع اکابرین۔ خبر اخبارات۔ لازم لوازمات، لازم کی اصل جمع لوازم ہے اور پھر آگے اس کی جمع الجمع لوازمات ہے۔ رقم رقوم اس کی جمع ہے اور رقومات اس کی جمع الجمع ہے۔ فتح فتوحات اس کی جمع الجمع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جمع اور اس میں جمع میں کیا فرق ہے، سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے۔ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 79 پر مل جائے گا، جہاں پر آپ کے پاس اوپر جمع کی تعریف لکھی گئی ہے اور اس کے نیچے جو ہے اس میں جمع کا تصور جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ تو وہاں سے جو ہے آپ نے یہ صفحہ نمبر 79 سے آپ نے اپنا جمع اور اس میں جمع کا فرق یاد کرنا ہے۔ تو یہ مشق جو ہے آپ کو بتا دی گئی ہے، اس مشق کو آپ نے اچھی طرح سے حل کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کثیر انتخابی سوالات جو ہیں وہ طلبہ اور طالبات جب مطالعہ کر لیا ہے تو اب یہ آپ نے خود حل کرنا ہے۔ کثیر انتخابی سوالات تمام مشق کو حل کر کے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو واحد جمع بتائے گئے ہیں وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔